एटा आगु गोटे गेस्ट हाउस था माने सेपट उठी बुला सेपट गोटे बिल्डिंग टोटल पाचेरी कर देते है तो एपट भी बिल्डिंग अच्छे आम कभर कर भाई आमर कहे जे एक्टिविटी कौन कौन हुए आम 250 किलोमीटर आइलु कौन पे एते दूर कौन एक्टिविटी हुए टे कह भल आम गाइज भितर जाऊँ आप नोटिस करूँ साइड व्यू केमती अच्छी ये हे अब शुणे पिकुन अब ये हांडी फांडी देकी कौन पड़ी थे सब कला पड़ी ये दौड़ी दौड़ी आपण आउडा मु सेपट नोटिस करि कहले ओडा बंधा छि बाउंस ओडा टंका छि केमदि ओडा नहीं दौड़ी कोन इठिबे ये प्रेम भाई तुंडा हे के जय जगन्नाथ वेलकम टू राजकुमार ब्लॉग गैज आज आम सकाल सकाल बाहर गलु कुआडे ना अनुगुल तो आमको रेंगाली पाखु जावा पड़ो सेठू आमर जे सब्सक्राइबर भाई अच्छा सी आमको पिक करेंगे तो आज आप देखिले सकाल सकाल राजकुमार ब्लॉग ब्लॉग स्टार्ट होती दीर्घ गोटे वर्ष पर सकाल ये टाइम के ब्लॉग स्टार्ट हुए तो आमर सब रिपोर्टर मान सॉरी आमर सब भाई मैंने आसी सकाली राति ठूँ पहुँची जाते सूर्य एवं आसी पहुँचला तो डेरी नगरी फटाफट ब्लॉग स्टार्ट करा अनुगुल ओके ता सह बाहर पटर दृश्य आप देखिपे सब खरा हो जाए मुझे लेट्रे उठे आज बहुत पूरा शुभा शुभा क्या थम तो पूरा टीचर भाया देखा बहु हाई स्कूल टीचर आ ये तो बांकेरा भल अच्छे तो चल गाड़ी पाऊ चल गुड मॉर्निंग बहु गुड मॉर्निंग से रखी दे पढ़ो गुड मॉर्निंग नहीं सूर्य गाड़ी चाबिटा ने तो सब पूरा पचर साइज कर फैन टा बंद कर दिलु कौन देखिनु ये मैं मीटर रे मोर ये आने एटा जो बंधा हुए जोड़ा से टेका जल्दी आना आने सेटा मेन जिनस अरे हे मीटर कथा कहला मन पइला ए सुन तार चार्ज सरी होची ता जीवन रा भी पळेबो केतळे ता जीवन रा भी चार्ज अप डाउन होची देखी क्या आदमी बनेगा रे तो याद सब गाइस देख पड़ते टॉर्च फॉर सामान आ गोटे बैग सपोर्ट नहीं जेहेतु आम 3 दिन रहबू ना तो से सब प्रकार सिस्टमेटिक नहीं जाऊँ आई एम सो सॉरी गुड मॉर्निंग मु आपन को देखि परिबिनी 3 दिन पर्यंत टेक केयर ने गुड मॉर्निंग होय होय गुड मॉर्निंग टिंगोय सॉरी है गुड मॉर्निंग एंड मिंगोय गुड मॉर्निंग एडा ये मैं मीटर पहुंच बाद है ना सा मन न थो भाई हम तो एमती अरे ये ब्लाउज को कट पीस ब्लाउज को पिंचु ये हां तो क्या 3 दिन देख पारिबिनी तू तो निजर देह दायित्व ने से आंटी को तला आसी आंटी आउंदी हां हम दुकान जाना प्रेम भाई तुम झील पिला बोलिया तुम लास्ट था जल्दी आसुन बो ये हेलमेट टा सूर्य रे रखी देबो अरे जाउनु कोन ठुआ थी कर दिल तो बो मैं जाऊ छी भाई अच्छा आंटी आउछंती तू तोर आज जाना दुकान टे रेस्ट ने प्रेम भाई आस तते मु फोन करबी हला पहुंच की तो बगाई आम गाड़ी पाखु आसु आसु मु मन पड़े जे वाशर फ्लूइड गाड़ी ना है एत बाट हाँ ये 4 लीटर पानी पूरे दवा लिक्विडटा बाटर पकईदे ना कौन तो बहुत शीघ्र आम घर आगे भी ये गोटे थुआ हम कला कला तो नुह स्मोकी दे भल लगुन से हाँ तो बर्तमान गाई आम जाऊँ तो टाइम हो गला 7:27 तो देखा जो केतले आज आम जल्दी बाहर देखा जाऊ केतले पहुँचु रास्ता पूरा अलग प्रकार सकाल सकाल भ्यूटा भी अलग प्रकार कि आउ जल्दी बाहर था तो मोर गोटे कथा गाइज मन पड़ा कि आपण मैंने भावतु आम ये कम कहीं कर यूट्यूब तो आमको रेवेन्यू दौर ठीक अच्छे किंतु आम बहुत जगह नोटिस कलु बहुत गुड़े जगह एमती आबांडन हो पड़ी जो कि निशाखोर लोक मानकर आड्डा आड्डा हो तो से आपण मैंने सब माइंड रे रखु कि राजकुमार ब्लॉग आउची नेगेटिव एंटिटी की जानिया जदि किसी अच्छी देखिया आउ से जगह को चेंज करने सीरियसली डेवलप करने आपन के एटा आम कहतुनि कि भूत धरिया जाऊँ भूत आमर औकात कौन अच्छे भूत धरबू आम फिल करने जाऊँ एक्सपीरियंस नापी जाऊँ भूत तो गुणिया मैंने धरती भूत आमको धरी पकेब कौन से कह तो आमको अनुकूल पहुँच पहुँच गाइज गोटे प्लस हो सस्टेन कर सीधा जाकि आपन खाई जो लोकेशन आज राति हम से लोकेशन टा देखो चलो व्यू देखो बढ़िया व्यू देखो एपटे गोटे मंदिर
10 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆଉ ଏପଟେ ନଈ ଏଠି ମାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ବୋବାଲ ବୋବାଲ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଅଛି ଚେଞ୍ଜ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ଟିକେ ମାନେ କମ୍ଫର୍ଟରେ ଠିଆ ହେଇନି ମୁସ୍କିଲ ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ହଁ ଭାଇ ପୁରା ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇନା ଘାଟି ଦେଇକି ଯିବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଘାଟି ଦେଇକି ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ନୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଇଛି ଆମେ ପାଖାପାଖି ଢେଙ୍କାନାଳ ହେଇଗଲୁ ଆମର 2ଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଦେଖାହେଲେ ହାଇ କରିଦିଅ ଆରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି ତ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି ଆଜି ଅନୁଗୁଳରେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଜାଗାରେ ସୁଟ୍ ଅଛି ହେଲା କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ପଳେଇ ଆସିବ ଦେଖିବ ଏଠି କ'ଣ ବ୍ରିଜ ଫ୍ରିଜ କାମ ଚାଲିଛି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଆଇଲୁଣି ବି ଏଇଟା ଅନୁଗୁଳ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ଭାଇ କି ରାସ୍ତା ଦେଖ ବେ ଏ ଭାଇ ପୁରା କଳା କରିଦେଲା ପୁରା କଳା ଗାଡ଼ି ମୋର ଆଉ ନଥିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋଉଠି ଅଛୁ ନା ତାଲଚେର ରୋଡରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜାମ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଠୁ ତାଲଚେର ଆଉ 20 କିଲୋମିଟର ଦେଖିଲ ସବୁଆଡେ ଜାମ୍ କେତେ ଜାମ୍ ଦେଖୁଛ ଗାଡ଼ି ଗୁରା ସବୁ ରଙ୍ଗରେ ଆଉଛି ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି କି ଜାଣି ଏତେ ଜାମ୍ ଆରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଛୁଆଟା କ'ଣ ଗଛ ଉପରେ ଚଢି କ'ଣ କରୁଛି ସେ ଓହଳୁଥିଲା ଝୁଲୁଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ମଜା ଆଉ ଘର ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଚାଲିବ ନା କ'ଣ ତାର କିଏ ଜାଣେ ଝିଅଟା ପୁଣି ହଁ ବା ଆରେ ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଛାଡରେ ଆମର ଲେଟ୍ ହେଲେ ରେ ଭାଇ ସେ ଜାମ ରୁ ବାହାରିକି ଆଇଲୁ ସିଧା ଆମ ଆଗରେ ପାହାଡ କେତେ ମସ୍ତ ନଜାରା ଦେଖିଲ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ବସ୍ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ସାଇଡ କନା ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡିଛି ସଠିକ ଅପରେସନ ହେଇଛି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଡ ଆରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଡ ପଡିଛି ନା କ'ଣ ଏପଟଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇଛି ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖା ଯାଉନି ଏଇଠି ହଳଦିଆ ଗଛ କନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଲଚେରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଗାଇସ୍ ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ଆମକୁ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ୱେଟ୍ କରିକି ଭାଇ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଟାଇମ ହେଇଗଲା 12ଟା ଗାଡିର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଟୋଟାଲ କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଛି ସବୁଆଡେ ହଉ ତମେ ଆରାମସେ ଯାଅ ହେଲା ତମ ନମ୍ବର ତ ରହିଲା ତମକୁ ଡାକିବୁ ହେଲା ହାଇ କରିଦିଅ ଇଏ ଭାଇ ହଉଛି ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ ଲଭ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ତମେ ଆଗେ ଚାଲ ଆମେ ତମ ପଛେ ଯାଉଛୁ ଫଟାଫଟ ଲୋକେସନ କୁ ଯିବା ହେଲା ଚାଲ ଇଏ କ'ଣ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଜି ନାଲି ହେଇଯିବ ରେ ଆରେ ବିଲିଭ କର ସେ ଯୋଉଠି ଆମେ ବରା ଖାଉଥିଲେ ସେଠି ଗାଇସ୍ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ୟାନ୍ ଆମର ଦେଖାହେଲେ ମାନେ ଆମର ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ଲଗ କରୁଛେ 3 ମାସ ହେଲେ ତ ସେ ବ୍ଲଗ ଖାଲ ସିଧା ଖାଲ ତ ସିରିୟସଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଗାଇସ୍ ଦେଖିଲେ କୋଳିଆ ରୋଡ ଏପଟେ ଡାହାଣ ପଟେ ସିଧା ନୁହଁ ହଁ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କୁଆଡେ ଅନଉଛ ଏ କଲେଜ ଛକ ଆଡେ ଅନଉଥିଲେ ଶୁଣ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଯଦି ହବ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 6 ଦିନ ବ୍ଲଗ କରିକି ଯିବୁ 6 ଦିନ ମାନେ ଆମେ ରାଉରକେଲା ବି ଯିବାର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ତାହେଲେ ଭାବ କୋଉ ଭଳିଆ ଖେଳ ହବ ମାନେ ରାଉରକେଲା ବି 2-3 ଦିନ ବ୍ଲଗ କରିବୁ ଆମେ ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହଉଛି ଓକେ କହି ହବ ରାଉରକେଲାରୁ ସିଆଡୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଲୋକେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ବ୍ଲଗ ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବା ଆଉ ଗାଇସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡ୍ୟାମ ଟା ବି ଦେଖିବା କାଲକାଟା ପଳେଇ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ କାଲକାଟା ପଳେଇ କି ରାଉରକେଲାରୁ ସେପଟେ ବ୍ଲଗ ବନେଇ ଦେଇ ଆସିବା ସେଟା ତ ପୁରା ପାଖ ସମ୍ବଲପୁର ପଳେଇବା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଛି ଲୋକେସନ ଯିଏ ଯେ ବ୍ଲଗ ପଡିଲା ପରେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଲୋକେସନ ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ଏପଟେ ଯିବୁ କହିଦବ ବଢିଆ ଖାଲି ଖାଇବା ପିଇବା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଟା କରିଦବ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇ ଆଉ ଜଣେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ତ ଯିବା ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦବା ନାଇଁ କି ଚାଲ ଭାଇ କି ଲୋକେସନ ଦେଖିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ସେ ପିଲା ଦିଟା ଆगे ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଗାଇସ୍ ରୋଡ ବହୁତ ବଢିଆ କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାଇଡରେ ସବୁ ଗଛ ସବୁ ନା ପ୍ରେମ ଭାଇ ଆମକୁ ଏତେ ଏନର୍ଜି ଫିଲ୍ ହଉଛି କି ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ଘରକୁ ନ ଯାଇ ଆଉ 2 ଦିନ ରାଉରକେଲାରେ କରିକି ଯିବୁ ତାମାନେ ଭାବ କୋଉ ଟାଇପର ମାନେ ବ୍ଲେସିଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହାଲିଆ ବି ଲାଗୁନି କ'ଣ ସେ ପିଲା ଦିଟା ଆगे ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମେ ପୁଣି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶିଗଲେ ଦେଖିଲୁ ଏପଟେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ତୁ ଏପଟେ ଦେଖି ସେପଟେ ପୁରେଇ ଦେନା ଏ ଭାଇ ହାତୀ ଚଲା ପଥ ସାବଧାନ ଚିନ୍ତା କର ହଣ୍ଟେଡ ବ୍ଲଗ କରୁଛୁ ବୋଲି ହଣ୍ଟେଡ ରୋଡରେ ବି ଯାଉଛୁ ଆମେ ଦିନ ବେଳା ଭୟ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ବି ନାହାନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିଧା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଗାଇସ୍ ଲୋକେସନରେ ଦୀର୍ଘ 5 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ରାଇଭ୍ କରି ଆମେ ଗାଁ ଭିତରେ ଆମକୁ ନେଇକି ଆଇଲେ ଆଉ ଏମାନେ ବି ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ 50 କିଲୋମିଟର ଯାଇଥିଲେ କୋଉଠିକି ତାଲଚେର ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଲୋକେସନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଲୋକେସନ ଗାଇସ୍
250 किलोमीटर सफर पर एमती लोकेशन मिलियो बोली मुझे भाभी नथिले। एटा होची एनएच गाइज, एटा रोड आम एटी गाड़ी रखीछु। एटा एनएच तो नो एनएच एटा तो ये रोड गाइज आप लोकेशन देख पारे टोटाल पहाड़ तले से गोटे घर से गोटे घर ये घर मत लगे आज राति आम एत जगह ता पछपटे पुणी नाल अच्छी आठाकर टोटाल स्टोरी आम दी भाई कहे ब्लॉग भितर ना कौन जीवा वीडियो स्टार्ट करदे। तो लोकेशन बर्तमान आम बाहर 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 मुझे कहीदे भाई आम टोटाल स्टोरी कहे आस। तो ये था एनएच एपटे आम जा तो ये हूँ गेट ये एक्चुअली आगुरी कौन था यहाँ आगुरी गोटे गेस्ट हाउस था माने माने मुस्लिम माने बनी थे मुस्लिम तो माने सेपट उठी बुला सेपट गोटे बिल्डिंग टोटाल पाचेरी कर देते है तो एपट भी बिल्डिंग अच्छी प्रेम भाई एपटे सेपट बिल्डिंग अच्छी गाइज ये जेती जगह है ये आम कभर कर भाई आम कहे जे एक्टिविटी कौन कौन हुए आम 250 किलोमीटर आइलु कौन पे एते दूर कौन एक्टिविटी हुए टे कह भल एमती पारानर्माल आम दिन बेला भी आसी था किंतु दिन बेला केमती किसी एक्टिविटी देखा जाए ना दिन बेला देखा जाए ना। अच्छा तो राति जो आम आसू 7टा 7:30 अच्छा ये माने भयंकर माने चित्कार आवाज आसे विश्वास कर केबे देखिछो देखी से देखी कौन केमी देखिलो कुओ 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 भाई आम तो बसिथिलु राति रे सेइडी बसतलो सेट ता भीतर बसिथिला भीतर से आरो बड़ रूम को जतले गलु हां आम ताजा ऊपर फ्लैश लाइट मारला खुणी से ताजा ऊपर बसिथिले बसतला लेडीज टे सीरियसली भाई। तो गाइज आप देख पारे एठी गोटे बिल्डिंग तुम प्रथम आम ए बिल्डिंग को जीवा चलो तमें चिंता कर जो पिला मो सहित जाऊँगी पिला निजे देखी ताजा उपर गोटे स्त्री लोक को तो जेहेतु यहाँ एमाने जन्म ही नथिले तमाने ऑलमोस्ट 20-30 वर्ष पूर्वे एटा ना को हां हम तो जन्म करम ना तो 20-30 वर्ष पूर्वे आपण इमेजिन करंतु गाइस ये एठी गोटे हॉन्टेड होगी पड़ी जेहेतु गेस्ट हाउस था पूर्व केते कौन भी होती स्टोरी ना को बहुत तो ये हॉन्टेड पड़ियार माने कौन एठी कहीं कहीं आसुना भाई एमती पुराना लोक जो माने थिले रेंगाली रे धीरे धीरे ताको चाकरी सरिया लागला ना अच्छा चलले तो बाहर बाहर आसी रहउतले हां तो से माने जेमती रेंगाली छाडिले आ ए गेस्ट हाउस को तो कहीं आसिलेनी ना। अच्छा ये रेंगाली डैम जेहेतु गाइस जे पाखापाखि अच्छी मार्केट हूँ टिके डिस्टेंस किंतु बहुत गुड़े एरिया को लेकिन आप देख पारे मुझे देखी टोटाल पाचेरी तो आम राति केमती कभर करूँ कहीं यहाँ बोधे आमको लगुच टॉप मोस्ट हॉन्टेड हम कहीं गोटे पहाड़ तले अच्छी बुझल ना हाँ साइड रे पहाड़ अच्छी आप बिलीव करेंगे आज पर्यंत पहाड़ भी बुलीचु घर भी बुलीचु किंतु घर सांगे पहाड़ के देखी नु आज आप देखिए टोटाल मो घर आपको इंटेरियर देखो अरे अंधार हम कि भितर अंधार नहीं तो ओके आप देख पारे गाइज टोटाल चारिआडे पहाड़ एपटे आम टीम आउची टोटाल। अच्छा ये पहाड़ ये पाचेरी पछपटे कौन अच्छे नाल चलो भितर चलो बर्तमान आम गाइज भितर जाऊँ आप नोटिस करूँ साइड व्यू केमती अच्छी ये टोटाल पूरा जंगल होगी बुझ तो आ स्वाभाविक कथा जंगल अच्छी माने पानी बोतल आ गोटे बोतल पड़ो आप जापे सब बोतल पड़ो बास बास तो आम ए जाऊँ भितर को माने गेस्ट हाउस था माने तो पूरा होटल डिजाइन होती सब आस 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 तलू आस तो तुम्हें यही घरे कौटी देखल ऊपर तो आप देख पारे गाइज अरे वाह अरे ये कौन अच्छा सूर्य ये भाई जी ये भाई ऊपर ताजा ऊपर जन देखते लेडीज से भाई कहते बा है तो कि अबे से कौन टे साप देख देख येलो येलो देखा कौन सेटा माटी तो भयंकर ही लोकेशन ये प्रेम भाई 250 किलोमीटर आज हमको बड़ा बढ़िया लोकेशन माने आमे पहाड़ जाइछे घर जाइछे किंतु घर संगे पहाड़ केबे जाइछे पहाड़ जाइने तो एटा फर्स्ट टाइम ओके तो एपट भी गोटे राउंड मारिया गाइज एटा लैट्रिन आ या कथा मु कहबी ने तो एरे एते कोला कोन एटा रे माने जत्ते भी रहउतले सेठी सब हां बिल्डिंग भांगी साइला परे भी हां माने यार सब लोग जो आसंती जाजावर जीवन यापन अच्छा जो भिकारी जो सेठी सब रहि जान तो सेठी कोन प्रॉब्लम हला राति राउ रहिले ने ओ माय गॉड सेपटे रहउतले सेपटे भी छाडी पळे सेई भय रे हां
କହୁଛୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଏଠି କାହାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ତାଜା ୟା ପଛପଟେ ଆପଣ ନୋଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ବୁଝଛ ତ ଏଇଟା ମତେ ଲାଗୁଛି 2ଟା ଏପିସୋଡ ହବ 2ଟା ଏପିସୋଡ ହବ କାହିଁକି ନା 3ଟା ବିଲ୍ଡିଂ ରହିବ ନା ଏଠି ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ପଛେ 2ଟା ବିଲ୍ଡିଂ ପୁଣି ପାହାଡ ଅଛି ଯାବେଳେ ବ୍ଲଗ ଲମ୍ବା ହେଇଛି କୋଉଟା ଲାଟିନ୍ ଖୋଳା ହେଇଯାଇଛି ହଁ ହଁ 30-40 ଇୟର ପ୍ଲସ୍ ଏପଟେ ସବୁ କଭର କିନ୍ତୁ ଘର ଗୁରା ଗାଇଜ ମଜବୁତ ଅଛି ଏଠି ରେପ୍ ଫେପ୍ କିଛି ହେଇଥିଲା କି ସେମିତି କିଛି ହେଇନି ବିରୁଡ଼ି ଟିକେ ଦେଖିକି ଚାଲ ହଁ 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 ଆରେ ଏଠି ରୋଷେଇବାସ କରି ତାକୁ ଆରେ ଇଏ ତ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ବେ ଆରେ ଇଏ ତ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ସବୁଆଡ଼େ ହଁ ବା ଲାଗୁଛି ତ ଆରେ ସବୁ ଘର ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଭାଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭୋଜି ବି ବନା ହବ ଏପଟ ସେପଟ ଆଚ୍ଛା ଭୋଜି କରନ୍ତି ଭୋଜି ବି ହୁଏ ଭୋଜି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏତେ କଳା ପଡ଼ିବ ଥୋଡ଼ି ନିଆଁ ଫିଆ ଲାଗିଯାଇଥିବ ଇଏ କଳା ପଡିଛି ସେପଟଟା ଦେଖୁନ ପୁରା କଳା ଚାଲ 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 ଲୋକ ବାକ ବି ରୁହନ୍ତି ନା ଏ ଉପରକୁ ଆସ ଚାଲ ତମେ ଚାଲ ଏଇଠି ବାଗେଇକି ଆସ ସେଇଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେଇଠି ସେଇ ଭୂତ ଦିନ ହିଁ ମୁଁ ବସି ପଡ଼ିଥିଲି ଏ ଶୁଣ ସେ ଭାଇ କହିଲେ ଯୋଉ ଦିନ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଏଠି ଖସି ଯାଇଥିଲି ତ ରାତିରେ ଆଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ବାଗେଇ ଆସିବ ହଁ ଏଟା କେତେଟା ଫ୍ଲୋର ଉପରଟା ଛାତ ବୋଧେ ହଁ ଝିଟି ପିଟି ଆରେ ସବୁ ଘର ଜଳିଯିବ ଭଲ ଥିଲା भाई की हॉन्टेड रूम रे हॉन्टेड जगह देखुच टोटाल 4 जगह प्रभु क्या आपण निजे इमेजिन करंतु गोटे पहाड़ तले गोटे गेस्ट हाउस अच्छी जोटा कि चारियाडू निया लगी पुणी सेकेंड फ्लोर एटा ए सेकेंड फ्लोर भाया 3टा बिल्डिंग तो चारियाडे पाचेरी तो आज रात कौन हम भगवान जानते चलो देखो न सबुठ खतरनाक तते देखी सब जगह भाई पड़ी जाइए देखिकी रहा पड़ो तते ये भी पड़ी सब जगह कला सब तामाने होटेल निया लगी ताने एथि गोटे बड़ इनसीडेंट होती जोटा कि आम जापारूना बुझल बाहर पटू केमती कला देखुन निया लगी किंतु रूम गुरा सब गोटे टाइप रही आइछि देखुच तो यहाँ हूँ बारी सेपट गोटे नाल अच्छी से नाल बहुत हंटेड तो पाचेरी सब भंगा ही देखो कौ भाया जंगल हो ये तो जिनस पड़ो ये बिरुडी अच्छी देखिकी रे ये घरटा टी प्रकार अच्छे कौन एपटे कौन वो यही जगह देख लो सीरियसली मैंने यही जगह तुम देख लो हाँ ताले एठी कौन ये सब ये भाई रे बिल्डिंग नाଳ ଅଛି ଏଠି ହଁ ମୁଁ ସେ ନାଳ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବି ହୁଏ କହୁଛନ୍ତି ସେ तो आम राति भी से नाल पटे जा कौन 7:30 ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠୁ କିଏ ଡାକିଲା 7:30 बेले एवटू ତିନିଟା ଚିଲେଇଲେ ପୁରା सियाड़ू चिल्लेले ଚିଲେଇଲେ 3ଟା ଭେରାଇଟିର ସାଉଣ୍ଡ हाँ चलो 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 ऊपर छात उपरକୁ ଯିବା
आज मत लगुच दिन ब्लॉग समस्त लंबा हम दिन ब्लॉग समस्त लंबा हम तो बर्तमान छात उपरକୁ चलो ओ माय गॉड अरे पिचू पिचू पड़ी छात ऊपर ओ कौन है से छात भी देखा से भयंकर जगह बे से पाचेरी केमती भांगिला এটা সব হাতি ফাতি हाथी भांगी दिखती अबे हाथी भी आसती এই জায়গায় হাতি বুললে বা हाँ এই 2 মাস পরে গোটা হাতিটা পড়ে আসছিল তাকে জিপিএস লগেনা ছাড়ি দিয়েছিল আখিরে তারা গুলি বাজি যাইছিল अच्छा এইডি বুলিলা টোটাল 3 মাস জায়গা ये भाई विश्वास करते से ଖାଲି এই যে ठीक तो होगला ठीक अच्छी माने से माने तार राग गोटे हो রাগ হয়ে গলা माने एठू ही गला ही नहीं एठू हाँ ए जंगल ही रहला से एठू एबे भी थिबो जोठी भी एबे थिबो ଖାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ବି ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଆସନ୍ତି ବାରା ବାରା ଆସନ୍ତି ଏଇପଟେ ବି ଗଲେ ରାତିରେ କିଛି ମିଳିପାରିବ କ୍ଲୁ अच्छा 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 रात्रि जीवा टेंशन के अरे गोटे हाथी बुले 3 मास धरी बुलूला आर भीतर जनता हाथी पुणे किंतु इवनिंग रे ठिया हेले बढ़िया व्यू आसीबो ना हाँ एटा पानी टैंकी तो आम प्रेम भाई से दुटा बिल्डिंग से दुटा बिल्डिंग आ भाया न से दुटा बिल्डिंग अलग एक्चुअली এইটার পক্কা নিয়া লাগিଥିଲା କଳା ଅଛି ସବୁ ଘର ଜଣା ପଡିଯିବ ସେ ଦିଟା ଘର ଗଲେ ଏବେ ଜଣା ପଡିଯିବ ହଁ ভয়ঙ্কর হয়েছি রে भयंकर लोकेशन देखिकी सर देखिकी ଦିପଟେ ପାହାଡ सर देखिकी अरे सेठी कौन एत बड़ कण टांकीटा कि ବାହାର ରହୁଛି ना बे टांकीटा ना भाई से जेमती गात होइछि भारा फारा सब रहते ଭାଙ୍ଗିଛି କି ଏପଟଟା मते तो लागुछि हाथी से भाई ना कहले हाथी भांगी चल हां ଜଣା हाथी भांगी जे ना एमिति की भांगियो परिष्कार ପୁରୁଣାରୁ ନା बर्तमान आम तलू जाऊे आउ दुटा बिल्डिंग देखिया केमिति होइछि किंतु सीरियसली एटा बहुत हॉन्टेड लगुछि कि मुंड खराब देखी पूरा हॉन्टेड ये सबुआड़े निया लगी तो बर्तमान आम से बिल्डिंग को कवर करके जाऊँ सामने दुटा बिल्डिंग अच्छी एटा 2 डिफरेंट बिल्डिंग तो ये आज बहुत कष्ट मत लगुच तो 60 मिनट कवर हो पारे क्या पुणी से କଥା ମୁଁ दिन बेले सिना धूमधाम कर दउछे हाँ आम नालू को जाइने ना राति से केनाल को जा ना दिन बेला कहीं जा राति पानी 5 लीटर गोटे बोतल धरिक आस पड़ो हाँ गैप अच्छी ହାତୀ ବୁଲୁଛିବା କୋଟ ନ ସପୋର୍ଟ ଯିବା ସେଇଟା ଅଛି ଏଇଟା କି ଆଚ୍ଛା ଇଏ ତଳ ବାଟେ କହୁଛନ୍ତି ଗଳିକି ଯିବା ओहो यही पटे ओहो हो ये डैम भाया गैस देख अच्छी ओ या भीतर पशि जाए को ହଁ ଆ ଭିତରେ ବି आहरी बिंदास मजा हाँ केते कंदीर पशिक आइछे आम ना को तो किंतु भल लगे माने एते राउंड पाचेरी करथला जमा 3टा गेस्ट हाउस केमि से तो चाहिए अब एठी भी थिला बोधे ଏଠି ନା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିନାହାନ୍ତି ओहो भांगी के एठी पके ये बोधे प्राइवेट प्रॉपर्टी ना ତାଙ୍କର ବନେଇଥିଲେ तो ये जगह पुणी गोटे कौन कर बड़ कर ना हाँ पिचु फिचु सब रोड कर देला देखुच हाँ कि प्रेम भाई आज मत नर्भस लगुच सतरे कहीं पहाड़ देखुन सैड्रे केड़ गोटे पहाड़ मोबाइल दूरे देखा कि पाखर देख पूरा ये आगे ପାଖାପାଖି କିଛି ନାହିଁ ନା पाखापाखि किसी ना मार्केट ना गाँ ना लोक ना केवल आम ही 5-6 जन थी ଏଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟ ଜାଗା ଡେଭଲପ କଲେ ବଢିଆ हाँ ब्लॉक सरला कही आटलिस्ट जदि आमको किसी सेमती फिल है आला कि नहला ଯାହା ବି କହିବା ଡେଭଲପ କର डेभलप करा फास्ट ये बिल्डिंग टा कवर करदे ना कौन भाई कौन है प्रेम भाई गीतटा हो तमे थिल ମନେ ପଡୁନି पाखे मोर चांदिनी राती थिला ଗାଁ ମଝିରେ ଚାନ୍ଦିନୀ चांदिनी पाखे ଘର है ସେଇ ଘର ମୂଳେ अरे ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ मु आउ गोटे जिनस देखिली आस आस अरे देखी आस ये आस ये कौन एटा ए तो गोटे जिनस देखी अरे ये कौन ଆଲାରାମ ବାଜିଲା ମୋର ये कौन तुम तो साइंटिस्ट लोग ଆଲାରାମ अरे ये कौन ये अच्छा 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 ये कौन आप देखी जानी पारे मुझे बार बार कहबी ए रूम अरे ये तार कौन हलुचे ତାର ନୁହଁ ଏଇଟା ଯୋଉ କ୍ୟାସେଟ ରିଲ अरे ये फल ताले कौन ତାକୁ କାଢ ଇଏ ରାତିରେ ଡରେଇ ଦବ हाँ ना 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 ये की फल एटा
ये पत्र कम फल अधिका ଖାଆନ୍ତି ବା ଆମ୍ବଡା ହଁ ନେଇଯିବା ଜରି ନେଇ ଯା ଖଟା ହୁଏ ବଢିଆ ଘରେ ଖଟା ଏଠୁ ନବ ଖାଇବ ନା ପାଗଳ ହେଲା ତମେ ଆଡେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଭଲ ହୁଏ ଗାଁ ଗହଳି ଏଠି ରୋଷେଇବାସ ବି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ହଁ ତାର ନେଲେ କଣ ଅଛି ଏଠୁ ନବାନି ଭାଇ ମାର୍କେଟରୁ ନେଇଯିବା ପଛେ ବୁଝ ଏ ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ ଏ ହେଇ ପ୍ରେମ ଭାଇ ଏ ସପ୍ତ ଫେଣି ଦେଖିବେ କେତେ ହେଇଛି ସାପ ଦିବେ ଏ ଭୟଙ୍କର ଦେଖିଲୁ ଭାଇ ରାତିରେ ଜାମ୍ବୁ ଗଛରେ ଭୂତ ରୁହେ ନା ନାଇଁ? ହଁ ଜାମୁ ଗଛ ଭୂତ ରୁହେ ନା କିଏ ଭାଇ ଏଇ ଦେଖ ଏଇଟା ଜାମୁ ଗଛ ଘର ପାଖରେ ଜାମ୍ବୁ ଗଛ ରୁହେ ଜାମୁ ଗଛ ମୁଁ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିନି କି ତମେ ଜାମୁ ଗଛ ଭୂତ ସାପ ବି ରୁହେ ତାପରେ ଭାଇ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଭୟଙ୍କର ଜାମୁ ଗଛ ଏ ଭାଇ ଘର ମୁଁ ସାଇଡ୍ ଥରେ ପଡିଥିଲି ଜାମୁକୋଳି ଗଛରୁ ପୋଖରୀରେ ଏକାଥରେ ଡାବୁ ହଁ ଆସ କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ନଜର ପକାଉଥିବ ରାତିରେ ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭିତରକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। अबे ये भी पड़ी प्रेम भाई ହଁ ଇଏ ବି କଳା प्रेम भाई ये भी पड़ा बड़ इनसीडेंट गोटे ଏଇପଟେ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ ପଳେଇଲେ एट लोक रोते बोली प्रूफ ଲୋକ ଏଇପଟେ ରହୁଥିଲେ ପଳେଇଲେ लोक रोते बोली प्रमाण एपटे देखुन निआ जाल कि तुम निजे चिंता कर गोटे लोक निआ जदि रोषे कला तो एत कला कि टोटाल निआ लगे दिखते हे अबे शुण पिकुन अबे ये हांडी फांडी देकी कौन पड़ी ये पड़ी ये गुणी फुणी कर ना कौन ये सूर्यकांत प्रेम भाई डाकिल जल्दी नहीं निया न ये जिनसा देख तो ये जिनस सी हांडी आ ये अब आइलु देख हांडी ये निया जलाई देख ये कौन पड़ी ऐसी कौन हब अवस्था पे चल 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 नहीं देखुन से सब कला पड़ जाए दौड़ी ଦୌଡ଼ି ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ସେପଟେ ନୋଟିସ୍ କରି କହିଲି ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ବାଉଁଶ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ହେଇଛି କେମିତି ଗୋଟେ नहीं नहीं दौड़ी कौन ये ये प्रेम भाई तुरंत डाक अब आस देख मैं दौड़ी केमती टंगा है गोल है माने आधे गंठी ही ना फिनिशिंग सेपट देख लो हांडी फांडी पोड़ा है पड़ ଭାଇ ଏପଟେ ଦେଖିଛନ୍ତି मैं जाऊ जाऊँ रह अभी ये कौन है देखिए अरे ये देखो कौन है कौन है हाँ भाई यहाँ मुझे कहूली ये घर ठीक लगुन मत बुझलु ये घर मत ठीक लगुन ये भाई ये सब छाड़ी छुड़ी पलि छाड़ी छुड़ी पलि हाँ से आउ कौन अच्छी नेल धरली मोबाइल भय लगुच माने से घर टिके प्रकार थला से घर टिके प्रकार थला कि ये घर देख ऊपर कला चारिआडे बुला सबुआडे खाली कला 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 देखिछु ଫେର ଭୟାନକ କଳା ଫେର ପୋଟ ବସିଛି तापर जो जिनसरा देखिलु से दौड़ी रे पुणी माने ये नाही ଗଣ୍ଠି ନାହିଁ गंठी नहीं कि देला କେମିତି ତ କରିଛନ୍ତି କେଜାଣି ଇଏ କଣ ଭାଇ प्रेम भाई अभी ये कौन ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରଖିଥିଲେ କି କଣ ଆସିଥିବ କରିବାକୁ गुणी गुणी फुणी हुए भी मु सियो ଏଇଟା ରଖିକି ମାନେ କିଛି ତ ଗୋଟେ କାମ ଥିବ ନା ସେଠି ଗୋଲ ରସି ମାନେ ସେ ରସି जीवा ऊपर चलो ଚାଲ देखी क्या सर ये रूम टा कला देखा राति तो अवस्था बाहर बाजी हो हाँ आस 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 हाँ आसे ये सब पार्सल आउ बोतल किंतु से तल रूम टा डर लगे सांग डर लगे कहीं कहली से जो जिनस थुआई मत गुणी गाड़ी भाई लगे ଆମେ ଜାଣିବାରେ ସେମିତି କିଛି ଏଇଭଳିଆ ନୁହଁ ଯଦି ବି ହେଇଥାଇପାରେ
तो ये गछ सी थला सेपट बिल्डिंग सी थला सेपट बिल्डिंग आम बर्तमान मझी बिल्डिंग रे अच्छु एठी सब कपड़ा कपड़ा पोड़ा है कि पकी आई जिबे सबुआड़े तो पोड़ा है जिबे कौन हो घर पकाना पकाना काच काच पशिव ସବୁଆଡେ କପଡ଼ା ପୋଡ଼ା ସବୁଆଡେ ନିଆଁ ଜଳା हाँ ଠିକ ଲାଗୁନି। खराब जिनस देखा चाहछ सेपट अच्छी भयंकर चल ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପଡିଛି ତଳେ कि सैंडल कहीं झील पिलांकर ताने ये बोधे चूड़ा जिन चले ओयो ये दिन बेला ओयो आपण बिलीव करिए मो मुंड टिके बुले बुले आइली जगह एत भयंकर ये लेडीज मानकर सब जिनस पड़ी पुणी पोड़ा होगी ता सब मुझे कौन कहि टोटाल ब्लॉग रे देखो यार मुंड खराब हो गलानी ये लोकेशन को देखी छात उपरक आस आ गोटे बिल्डिंग पुणी कवर कर आस आस से माचिस पड़ी देखिए कौन से जिनस हाथ मारना ये है से गछ ना कौन जामु गछ पिला वीडियो करने आसले डाल आपे आपे होले वीडियो करके आसिले डाल होले संध्या बेले हे सत ए प्रभु किंतु लोकेशन बहुत भल लगे किंतु डर लगुचे आम एत जगह बुलीचु ना ना रे आज रात्रि फेर आम बेसी जन आसिलु 4 जन 4 जन ही आई आम टीम टा ना तपन एरिया के आसी ना तो सेपट पुणी रही भाई केते आज राति मत लगे बहुत टाइम लगे कारण आम जंगल भितर पशिया मैंने बहुत टाइम लगे कौन है ये बाउंड्री सेपट कौन हुए बाउंड्री सेपट एमती जे मला शरीर फरीर आनिकी से माने मारी देकी सेपट पकई दियंती हाँ जो माने मरी जाउछंती सेई साइड पटे आनी ना जाली दउछंती डायरेक्ट ये भाई रे ताମାନେ अल्टरनेटली मशाणी सेडा हां मसाला हे प्रभु प्रेम भाई सेपटे लोक को पोती दियंती मारिकी आ जाली भी दियंती पाचेरी सेपटा ताମାନେ अल्टरनेटली पहाड़ मशाणी आ घर माने आज राति कौन हम मुझे जानी पा पुणी हाथी आ बाहर हे प्रभु बर्तमान आम जाऊँ तलू पूरा अंधार राति सब टर्च फर्च चार्ज करी भाई तमें दिजन जो आसबनी बाड़ी पूरा साइज बाड़ी दीटा धरिक आई ओहो ये गोड़ खसब देखिकी हाँ अरे गोड़ खसब गुड़ न ये भाई कि यात्रा रे भाई हे प्रभु अबे दिन बेला मुंड खराब हो गले मोर ओहो एबे हमें जीवु सेपट रूम को तो दिन बेला गाइज मुझे जल्दी जल्दी देखई देली किंतु राति बेला हमें सब किसी इन्वेस्टिगेट करिया आज राति 2टा एपिसोड मु बाहर करबी आज एट रील रा पड़छ डर लागछ लेडीज रा सैंडल सेठी पड़छ देखुछ अबे मिरर आई ना के जाने सब बड़े सत कहे ଭୂତ ବାହାରିଲା ସେଇଥିରେ ଦେଖିପାରିବୁ। अरे एटा गछ ना पोता है देखिल ये भाई गछ एमती कौन सुखा अरे कंटा गछ हेले भी कौन पोता है सुखा बुझीपार तो छाड़ा कि कहनी चलो प्रभु आस रे भाई मैंने ये एक्चुअली सिंगल ग्राउंड फ्लोर ही अच्छे यार ना ऊपर अच्छी ऊपर किसी ना ओह एटा किंतु बहुत एरिया को नहीं किए ये भी पड़ी ये रोसेबास हुए बोधे हाँ लाट्रिन फाट्रिन सब ये रूम टा बेटर लगुच ये रोसे हो प्रभु तो ये लंबा घरटा एपटे भी कौन अच्छी देखिए कांथ पर किंतु चित्र विचित्र कर दे कांथ को कहीं ध्यान दबनी
କ'ଣ ଆଉ ଆଦେହରେ ଅଛି ଚୋରି କରିବ? ଚୋରେଇବା ପାଇଁ ଛେଳି ଚୋରେଇବା ଘରେ କିଛି ନାହିଁ, ହଁ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ, ଘର ଖାଲି କଳା ଅଙ୍ଗାର। ଭାଇ ଆଉ ନାହିଁ ହଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଚାଲ ଏକା ଚାକିରି ପଳେଇ ଏ ଛାଞ୍ଚୁଣି ଏ ପ୍ରେମ ଭାଇ ଦେଖେ ଦେଖିକି ଆସ। ଏଇଟା ଟିକେ ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି। ଛାଞ୍ଚୁଣି ମୁଠା ଦେଖିଲୁ? ସାଞ୍ଚୁଣି ଗୋଟେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଆସିବ। ଏ ମନଷ୍ଟର ମନଷ୍ଟର ଏବେ ଏଗୁରା କ'ଣ? ଭାଇ ଆମେ ଯେତେ ଜାଗା ଯାଉଛେ ଏ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ହେଲେ ଥବ। ହଁ ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଦେଖୁଛି ପ୍ରାୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। କୋଉଠିକି ଯାଉଛେ? କ'ଣ ଝାଡ଼ୁ? ପହଁରା ପହଁରା ଆମର ତ ପହଁରା କୁହନ୍ତି, ପହଁରା ହୁଏ। ସେଇ ରୁମ୍କୁ ଯାଇଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ରୁମ୍ ସେ ରୁମ୍। ଆଉ ଆମର ସବୁଠୁ ଟପ୍ ହଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ ହେଉଛି ସେ ରୁମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ରେ ରଖିବୁ, ତାପରେ ଏ ଦୁଇଟା ରଖିବା ହଁ ନା କ'ଣ? ତ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏରର, ସେ ଭାଇନା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ? ସେ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ସେ ଦେଖିନଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ପାଚେରୀଟା ସିଧା ନାହିଁ, ସେ ପାଚେରୀ ଉପରେ କିଏ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଚାଲିକି ଯାଏ, ଜାଣିଛୁ ତ? ଇଭିନିଂରେ ଭାଇ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ, ହଁ ଇଭିନିଂରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ନା, ସେଠି ଗାଡ଼ି ଥୋଇଲା ବେଳକୁ କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ହଉନଥିଲା। ହଁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ନେଲୁ ଯେତେବେଳେ ହଁ ସେ ପାଚେରୀରୁ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଯୋଉ ଦୌଡ଼ିଲା ଆମେ ତ ଦୌଡ଼ିକି ପୁରା ଏନ୍ଏଚରେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ଏ ଚୁପଚାପ। ପ୍ରଭୁ। ତାମାନେ ଇଏ ଭାଇନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ 1.5 ମାସ ହେଲେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲୁଣି ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ରୁମ୍ଟା କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଦିଟା ଅଛି ପୁଣି ସେଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ଆଜି ରାତିରେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆମେ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଯିବା ମାନେ ଆମକୁ 2ଟା ଏପିସୋଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ଜଲ୍ଦି କଭର କରିବା। କ'ଣ ସେଇଟା ତ ସଇଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଯିବାନି, ଜଙ୍ଗଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ରାତିକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ସେଇଟା ସାରିକି ଆସିଲେ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ଜଙ୍ଗଲଟା ରାତିରେ କଭର କରିବା, କାହିଁ ଦିନ ବେଳେ ଯିବା? ନାଇଁ କରିହବନି, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା 3:30, ତ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ। ସକାଳୁ ମୁଁ ଗାଧେଇ ନଥିଲି, ଠିଆ ହେଇନି। ଠିଆ ବି ଆମେ କୋଉଠି ହେଇନି ପ୍ରାୟ। ତ ଯାହା ଟିକେ ଯୋଉ କ'ଣ ଖାଇଥିଲେ ସେଟା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଫିଙ୍ଗଡ଼ା ଏମିତି ସମଥିଙ୍ଗ ଖାଇଥିଲୁ ତାଲଚେର କଲେଜ ପାଖରେ। ତ ଏ ଟୋଟାଲ ଲୋକେସନ ଠାରୁ ବି ଆହୁରି 4 ପାଖ ଜାଗା ଆମକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପାଚେରୀ ଅଛି ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ତ ଏ ସବୁ ଆମେ ଦିନ ବେଳା କଭର ଏଥିପାଇଁ କରିପାରିଲୁନି କାହିଁକିନା ଭାଇ ତ ଯାହା କହିଲେ ସେଇ ଲୋକେସନ କଥା ଠିକ ଅଛି, ବଟ୍ ଏଇ ଦିଟା ଲୋକେସନ ମତେ ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ଲାଗିଲା। ସେ ଘର ଆଗରେ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ, ଏ ଘର ଆଗରେ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ, ଯୋଉଟା କି ସେଇଟା ତ। ଚେର ଅଛି। ମାନେ ଇଏ ଘରେ ଆମକୁ ଚାରିଆଡୁ ସଂକେତ ମିଳୁଛି କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ ଅଛି। ତ ଯୋଉଟାକି ଆମକୁ ଆଜି ରାଜକୁମାର ବ୍ଲକରେ ଫେସ୍ ହବ, 250 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆଇଛି। ତ କିଛି ନା କିଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ହେବାର ଅଛି। ତ ଯଦି ହେଇଗଲା ତ ମା କସମ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଦେଖିବି, ମୁଁ ମରିଯାଇ ପଛେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଥୋଇକି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିବି, ବୁଝିପାରୁଛ? ନବା ପାଇଁ କିଏ ଆସିବେ? ଆବେ ସେ ଯିଏ ତମେ ପାଖକୁ ଅଛ, ଯିଏ ଆସିବ, ତମେ ଅଛ ଇଏ ତ ସଫା ଇଏ ଗଳି ପଡ଼ିଥିବ। ହେ ଭାଇ, ତ ଆପଣ ମାନେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍ରୁ ଜଣେ କିଏ ବଞ୍ଚିଥିବ ତ? ହଁ ଜଣେ କିଏ ବଞ୍ଚିବ, ନହେଲେ ଆକୁ ଟେକି ଫୋପାଡ଼ି ଦବ। ବାସ୍ ବାସ୍, ହଁ ଆକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦବା। ତ ଆମେ ଆଜିର ବ୍ଲଗରେ କେବଳ 4 ଜଣ ଅଛୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ଜଏନ୍ କରିବେ ସୌମ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନିଥିବେ 2ଟା ପୂର୍ବ ବ୍ଲଗରେ, ଠିକ ଅଛି? ତ ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ତ ଆପଣ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦିନବେଳା ବ୍ଲଗ, କାଲି ଠିକ 12ଟା ବେଳକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାତିର ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ ୱାନ୍। କାହିଁକିନା ଇଏ ଟୋଟାଲ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଇଏ ଘରୁ କଭର କରୁ କରୁ ଆମକୁ ମିନିମମ୍ ଘଣ୍ଟେ ପ୍ଲସ୍ ଲାଗିବ। ସେଟାକୁ ମୁଁ ଡିଭାଇଡ୍ ରଖିବି, ଅଦରୱାଇଜ ଯଦି ପସିବଲ ହେଲା ଗୋଟେ ଏପିସୋଡରେ ସାରିଆ, ଠିକ ଅଛି? ତ ଆମେ ଦେଖାବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଲାଇଭରେ। ଆଜି ରାତିରେ ବି ଲାଇଭ୍ ଅଛି ନା ଗାଇଜ, ଆଜି ରାତିରେ ବି ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ଆଇଛି, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ଏବେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଜାଗାରେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ ହେଇଛି, ସେଇ ଦିନ ରାତି 12ରେ ଆସି ଗୋଟେରେ ପଳେଇଛୁ। ଏଠି କଣ ହବ ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ବଡ ଏପିସୋଡ କହିଦଉଛୁ କଣ? ତ ସେଇଟା ଯାହା ବି ହବ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହବ, ଆମେ ଦେଖାହବା କାଲି। ଲଭ୍ ୟୁ ଗାଇଜ, ଏତିକି ବ୍ଲେସିଂ ରଖ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ ନ ହଉ। କାହିଁକିନା ଭୁଲ ଭୂତ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ନାହିଁ, ଏ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲି ଜାନୁଆର ଅଛନ୍ତି, ବାରା ଫାରା, ହାତୀ, ତ ଆକୁ ଟିକେ ଭୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।